आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेड चाचणी पूर्वतयारी सेवांमध्ये राष्ट्रीय अग्रेसर त्यांच्या सोलापूर स्थित विद्यार्थ्यांना संयुक्त परीक्षा जेईई मुख्य 2024च्या द्वितीय सत्रातील अपवादात्मक कामगिरीचं अभिमानानं अनावरण केलं। आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या सोलापूरचा विद्यार्थी पार्थ राठी यानं 99.91% गुण मिळवून भारत पातळीवर 1494वा क्रमांक मिळाला। विद्यार्थ्याची उत्कृष्ट कामगिरी केवळ त्याच्या अविचल वचनबद्धतेलाच अधोरेखित करत नाही तर भारतातील सर्वात आव्हानात्मक परीक्षांपैकी एक परीक्षेत चाचणी केलेल्या या विषयांबद्दलची त्याची सखोल माहिती देखील समोर आणते। काल रात्री नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे त्याच्या असाधारण कर्तृत्वाचं अनावरण केल्यानं उत्कृष्टतेचा नवा मानदंड प्रस्थापित झालाय। आकाशच्या प्रख्यात क्लासरूम प्रोग्राम मध्ये नावनोंदणी करून या अपवादात्मक विद्यार्थ्यांनी कठीण प्रवेश परीक्षांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जबरदस्त IIT जेईई सारख्या जिंकण्यासाठीचा कठोर प्रवास सुरू केलाय। जेईई ऍडव्हान्स मध्ये बसण्यासाठी जेईई मेन मध्ये भाग घेणं ही पूर्वअट आहे। आकाश हायस्कूल आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या विविध कोर्स फॉर्मॅटद्वारे सर्वसमावेशक IIT जेईई कोचिंग देतं। शिवाय वास्तविक परीक्षेच्या परिस्थितीचं अनुकरण करतं। विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक परिचित आणि आत्मविश्वासानं सुसज्ज करतात। या पत्रकार परिषदेत सुनील राऊत, विवेक सिंगर, सोलापूर केंद्राचे प्रमुख राहुल बोद्दुल, पार्थचे पालक आणि सोलापूर केंद्रातील मार्गदर्शक उपस्थित होते। सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करता है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से हमारा जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस प्रकार से बना हुआ है कि हम बेसिक से उसको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि वो IIT एडवांस में अच्छा कर पाए। एंड ये सिस्टम, आकाश का सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है, कोई भी बच्चा अगर उसको थ्रू आउट द 2 years फॉलो कर ले, जैसा कि टीचर बताते हैं, अगर उसको फॉलो कर ले तो वो बहुत अच्छा कर पाता है। पार्थ राठी जैसा कि उसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो बहुत प्यारा बच्चा है और उसने वही माना है जो उसके टीचर्स बोलते थे, हम लोग बोलते थे। जैसे हमारे में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने उसको गाइड किया उसने वही फॉलो किया। उसके लिए उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, बस NCERT एंड आकाश के मॉड्यूल को फॉलो किया है, उसमें वो अच्छी रैंक लाया है। और हमारे इंस्टीट्यूट से, आकाश सेंटर से, सोलापुर से अप्रोक्स 5 to 7 बच्चे 99.9% अचीव किए हैं इस बार रिजल्ट में, जेईई मेंस में फेज 1 एंड फेज 2 को मिलाकर। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सोलापुर में इतना अच्छा कर पाए एंड आने वाले सालों में भी हम इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। विष्णु सर, कितने बच्चे हैं और कितने साल से चल रहा है और सोलापुर के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? स्टार्टिंग से यहाँ पर हम लोगों को 3 साल हो गए हैं, 3 बैच पास आउट हो गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा PB सेटअप होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, 1-2 साल में, वहाँ पर भी रिजल्ट थे, लेकिन इस बार उनसे अच्छा बेटर रिजल्ट है। 100% रिजल्ट दिया है हमने पिछले साल से। सर बेसिकली काय आहे की आजकाल सोलापूरमध्ये सगळ्या गोष्टी अवेलेबिलिटी झालेल्या आहेत, बेस्ट फॅकल्टी आपल्याकडे आहे। दुसरी गोष्ट, ऑल इंडिया रँकिंगचे रिझल्ट आपण घेतो, जवळपास 50 ते 60 हजार स्टुडंटच्या मध्ये हे एक्झामिनेशन आपण कंडक्ट करतो। त्याला एक आपण एक्झामिनेशन आहे असं की AIATS एक्झामिनेशन। एखादा एक्झामिनेशन जर आपल्या ब्रांचमध्ये स्टुडंट घेत असेल, त्याच्यासोबत ऑल इंडिया लेवलमध्ये जेवढे आपल्या आकाशमध्ये आहेत सगळे स्टुडंट एकाच टाइमला एकाच एक्झामिनेशन देतात। सो त्याच्याने काय राहणार आहे, ऑल इंडिया रँकिंग समजेल आणि स्टुडंटचा कॉन्फिडन्स पण बूस्ट होईल। फीचं स्ट्रक्चर येतो सर, ह्याच्या अगोदर फी स्ट्रक्चर आपल्याकडे IICST ची एक्झामिनेशन आपण घेतो। स्टुडंटला 10वी, 8वी, 9वी त्या बेसिसवरती आपण फी स्ट्रक्चर पण डिवाइड केलेलं। नियर अँड देअर 1.25 पासून ते 2 लाखापर्यंत फी स्ट्रक्चर आहे आणि त्या फीस मध्ये सुद्धा जर जे स्टुडंट अकॅडमिकली स्ट्रॉंग आहे तो IICST ची एक्झामिनेशन म्हणजे इन्स्टंट ऍडमिशन कम एंट्रन्स एक्झामिनेशन आपण घेतो, त्या एक्झामच्या बेसिसवरती जवळपास 90% स्कॉलरशिप आपण प्रोव्हाइड करतो। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे
सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।